What's up guys, may tuturo ko ako ngayon na app para magka extra income kayo. So punta kayo sa Play Store. Ayan. So search nyo ang HiFami. Ayan. Mali. HiFami pala guys. Tapos ikon yun guys. Ikon nyo to guys, download nyo, and pag na-install nyo na, open nyo na, and yan guys. So makita nyo naman meron na akong 28 na pesos. Tapos i-withdraw nyo na yan guys. So parang mag-con ka lang dito guys, gawa ka lang na account, tsaka magka-con ka dito guys. Parang garden, ito parang grow garden. Claim mo lang, dapat palagi kang nakakuan. So withdraw mo. Wala na kasi akong red packets, kaya hindi na ako maka-withdraw. So naka-withdraw na ako. Ang ginagamit ko, Paymaya. So in-example ko lang to. Yun ko lang guys. Pangalan nun, natawag dun guys. In-example ko lang guys. Parang example lang guys. Yan. And ito yung ginagamit ko, Paymaya. No, so maganda din siya. Pwede kang mag-withdraw dun, no. So, kailang yun guys. Bye-bye.